Toko aja maromoy ne kisah nuk kisah purmu kerajaan docok langit na uleri aro urun nukat budiang nyalan kane borum nu langit tapi toko kejadian peristiwa toko do bukti jo jarak kuman kulunon yo baki dahai puru kare docok nu tukang bon langit istan anu tangkah kam nya kuleri terai he klis tu koro he apa danem anak pantai danem kulunon tu cara berkumai hawan bertai punya pakai puruk atuh he amun doro setiap doro musuluh nuku bara tukang langit musuluh puruk kan nuku pantai danem kulunon tri ya doro cara kuman kulunon nuk robu ya raja betisa ano kecuali tikat tongai jam suhuk tiri paling tongai masuhuk nuk suang keratung tongai tikat tere aja selamat tapi tetap kang murah doro kabe doro re komandor kubuan kulunon tiri tahi na peda boleh atang kahkam nuk to anak pantai dan kulunon jukuleri yo ya sanggup kan to ngasih nok to paksa yo toko ondo yo berencana nyepak pur kore yo memutuskan hondore yo nyepak yo nyepak kai bara diang tu beto karon batu suli tungai yo toko batu suli ngarai ulere batu puruk kait bulan anu uleri nuk batang puruk mukaraja tiri uleri puruk raping tiung senyeh pak are ya toko toru ore jawa agak tak kesut kisah uleri istan doro toko pas doro monyen mokoy doro tiri bro kisah baki dahi tiri nyaran bro kuman raja bro re kani kuman nuk musuluh nuku batang anu tuh batang pemurung kulunan tuh pas doro ka musuluh anu nicak ya dapot doro tuh kodor noh to pina nikiri ke dahal yaro na puru kor jadi niho na perah beteng itu uleri tandro kuleri tandro anura anak pantai dalam kulunan tre yo doro tujo jolik ne doro tu nohto pantai anak pantai dalam kulunan tre uleri doro tujo iboh doro mutih mandro jolik kuman kulunan di jadi ramatok udah minjo lohi suku macam ano jadi kare bajo dora bistik ulet kera jelipan anu niboh doro tiri jadi la joro tikat jauh nyatu nuk danem tikat jauh nyatu nuk tanah diang nih jadi la rohi tikat jenuk danem nih jadi la bajo uleri tahi nih tandro juga leri yo doro ya tandro mesulu yo jo jadi kisah rumere jo kisah puruk kerajaan tujuh dapet langit dapet tukang langit na kohomboy ri kabelu rumere tau urun kat ke langit na tau urun borum kanai setelah sinyepak atangkah kam tuh puruk kerajaan ini jadi batu suli puruk raping tiung puruk kait bulan ya nuk anu iri tisairi ya nuk anu taman bukit baka bukit raya jenok toko nuk habangay na yo nuk batas kalbar ma Kalimantan tuh tapi ikai na iri tau ikai nuku kalbar na kere murik buah sahoy itu docok mungkin cono ya tembus bahalut namun kayak nukanai mungkin tiruh lah nu beteng jalan
murid danom uleri melanjut no ngokueh lagui ngokueh haron docok no penuh kakuin nai bara penuh kakuin tuh nuku melahuin nukat bukit anu ter bukit beka bukit raya tuh anaknya aro ke macam tentangan udah kalau modelan itu nyarankan mungkin amun udah cepat mungkin kejahaban ondo ya hari kutolondo ya hari dapat amun akan udah lambat mungkin tolondo jahaban ondo kat lambat hari itu dapat kabe nukanari ya alalang dipastikan mendalam bojah ke macam nura kecil ceri kabe tiru nuhura jalan selama orang jalan tri pasti arok tentangan korojo toko dara minjo bu anu suak bunyori hajo koro ramatok nikah tapi macam hajo paling do jari itulah hajo nak kumande to hajo hino to hajo kare botih tuh anu sepuriri tapi tradisi kayak nari itu jadi biasa lah juga kayak kan ulun dayak tri ulire patuh disia serata ciri tapi ulire berani ciri boponyang kayak belum ke pedoman hidup kayak kayak ngomong sia serata makanya kayak itu berjuang ciri sekolah tapi kalau jauh pemurum kayak juntuh kan biar nak ya agak biar romer kan tongari tan tiket tongari yang sekolah tongari je sekolah lagi jadi juntuh tongar masih aro ulun utri ono suang himba nai jo marak kan kayak ulun ut kabe iro urire cerdik lincah urire bah ciri iro borum no kanari yaro ka mahto ciri tampak korek akuiro hanya arare nokih batu ginto borum akui man error paling arare jo unuk kalbar kisah jeri udere iro jadi biasa na borum suang himba iro kuman kare babui nara macam anare iro kuman digin iaro mukusak aja kuro mukota tu kare nganu kecing ketel hanya manggang jeri iro kumai yam jo mukusak secara alami jeri pendore iro mukusak kare iaro kare hapan tonyu kecin iaro hapan kare gula nara macam iro kare ngan iro jatuh sehat bugar tubuh dari hingga rore itu nyaran nyoni ri yaro jong ngomong koporeh nara macam iro turak di miar di yaro jo akan jake nara macam jo akan siak serata ciri tapi iro belum jadi biasa maka urun mana iro jo dayak wud helun jadi dayak terkenal kabe iro le ulun jadi biasa nusa humba yang kerajat nara macam ngan iro jadi ia manu lagui nakto pemurum no kota yam nara itu yam daro segan ceren to pemurum no kota kabiro jadi biasa ngomong borum siak serata jadi nenu kota kan agak pieh pemurum kalau zaman tu kan mobil motor ulun amun ulun ikhya dayak tere patuh nyaran nyoni jadi tradisi zaman ramai bara nenek moyang ka ramai bertajuh kayak johor-huru hingga anak usui ngiri kuro ikhya itu jatuh kare timus kota jadi kayak ikhya ya naharu nuto ulun jo kare mobil motor kabi ikhya jadi patuh nyaran ramai bara ke denek kan nyiri ke hajo ciri mungkin kurang lebih ku menyerahkan mungkin itu kisah berahku sekian dan terima kasih kasih ya sudah.